என்னம்மா அம்மா ஏதாவது பிளாஸ்டிக்கா பேப்பரா கொடுப்பா. பிளாஸ்டிக் ஒன்றும் இல்லை, കുറച്ച് பேப்பர் இருந்தா எடுக்குவா. கொஞ்சம் தண்ணி கஞ்சி தண்ணி இருக்கா? குழந்தை என்ன சாப்பிடலையே. என்னப்பா என்னம்மா ഇത്രയേ ഉള്ളത്, അത്ര എടുത്തോ. പേപ്പറിന് 12 രൂപ തരമേ. 12 രൂപ. 12 പോരാ, പുറത്ത് 15 കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മ കടയിൽ താ 15 രൂപ, നമ്മളൊക്കെ കടയിൽ കൊടുത്താൽ 15 രൂപ കിടക്കും. பிள்ளைக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டு வாங்கணுமா, அதனால் உங்களுக்கு 12 ரூபாய், நம்மளுக்கு 300 ரூபாய் கமிஷன். எடுத்தோ ஆமாம் பிள்ளைய டேரி. பிள்ளைக்கு டிக்கெட்டு வாங்கணுமா, திரும்பி கொடுக்கணுமா, ஏன் புரியலையே. வேண்டாப்பா, இங்கே கொடுக்கலாம். அம்மா வாங்கம்மா. அம்மா பேப்பர் கடையிலே எந்த ரூபா கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு தானே? പൈസ നമ്മൾ ഏറെ ആളെ മോഷ്ടിക്കലില്ല, എന്നാൽ ചോദിക്കാതെ എടുക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ വയറ്റിൽ പോയില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ தான் போகணும். ആ പിള്ളേ കുഴந்தைக்கு ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ വേല മുഖ്യം, വേല മുഖ്യം. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ, ഭക്ഷണമോ ഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ. വേണ്ടമ്മാ, വേണ്ട വേണ്ട. സാരമില്ല, മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. നന്ദിമാ, നന്ദി, നന്ദി.